नमस्कार दर्शक बंधु चलतु जाणीनवा आज किसी टॉप न्यूज। जय जगन्नाथ सांग माने आम चैनल को आपण को पुणी थे स्वागत। खोलिलानी मंडी पुणी गड़िला समय विलंबरे हो पछे 25 तारिख रे मंडी खोलिबो बोली समवाय मंत्री कहिबा परे चाषी आश्वस्त होइथिले। अमल धान आनी बिकिबाकू मार्केट यार्ड रे गदा करिथिले, किंतु विडंबनार विषय दिन तमाम अपेक्षा कला भी संध्या सुधा राज्यर कौनसी स्थान रे मंडी खोलिलानी। ओडिशा भातहांडी कहा जाउथिबा बरगड़ रे 28 रे खोलिबाकू जिला प्रशासन प्रस्तुति करुछि। सेहीपरि संबलपुर रे 28, झारसुगुड़ा और सोनपुर रे डिसेंबर 9, बलांगीर रे डिसेंबर 5, कोरापुट रे डिसेंबर 11 रे खोलिबो मंडी। बड़ कथा हेउछि अधिकांश जिल्ला रे केबे मंडी खोलिबो ताहा स्थिर होई नै। एहाकू नै असंतोष प्रकाश करिसंती चाषी। परवर्ती खबर 10 वर्ष भितरे बदली जीव ओडिशार चित्र, समृद्ध हेबो ओडिशा। देशर श्रेष्ठ 5 राज्य मानक भितरे रहिबो ओडिशा। उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया इंडस्ट्री पक्षरु आयोजित समृद्ध ओडिशा कनक्लेव को उद्घाटन करी मोहन माझी आगामी ओडिशार स्वप्न उपरे एमिति आलोकपात करिसंती। मुख्यमंत्री कहिसंती ओडिशा रे शिल्प विप्लव आरंभ होईछि। राज्य एवं 120 बिलियन अर्थनीतिर अछि। सरकार एबे सुद्धा 5,60,000 कोटी 260 प्रकल्प अनुमोदन करिसंती। यहा द्वारा 3,60,000 नियुक्ति सृष्टि हेबो। 2036 सुद्धा अर्थनीति रे श्रेष्ठ 5 राज्य रे ओडिशा रहिबो बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर दीर्घ दिनर नीरवता परे पुणी बीजेडी को बाण मारिछंती राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय। बीजेडी रो सीनियर सिटीजन सेल उपसभापति बाह्या पदवी को मूल्यहीन कही पदरु इस्तीफा देइछंती देवाशीष। बीजेडी सुप्रीमो को चिठी लेखि निजर क्षोभ प्रकाश करी क्षमता केंद्र को निशाना करिछंती। कहिछंती बीजेडी एबे ब्यूरोक्रेटिक दलर परिणत होईछि। बीजेडी रे बिजू बाबूंको आदर्श नाही, बिजू बाबूंको अनुगामी दल रे नाहंती। एबे रिमोट कंट्रोल रे दल चलीछि। परवर्ती खबर घरोई मैदान रे भी फायदा उठाई पारु नाहंती भारतीय क्रिकेटर। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे द्वितीय टेस्ट रे भारतीय बैटिंग ऑर्डर फेल मारिबा परे एबे बोलिंग रे भी संघर्ष करुछंती भारतीय बोलर। एबे 30 वर्षर रेकर्ड भांगी दक्षिण आफ्रिका क्लीन स्वीप करि पारे बोली आशंका हेलानी। कारण टेस्ट सीरीज रे द्वितीय मैच रे दक्षिण आफ्रिका चमत्कार प्रदर्शन करुछि। उभय बैटिंग और बोलिंग रे टीम इंडिया को पछरे पकाई देइछि दक्षिण आफ्रिका। परवर्ती खबर 2026 रे हेबाकु थिबा T20 विश्वकप पाई घोषणा हैला कार्यसूची। फेब्रुआरी 7 रु मार्च 8 पर्यंत चलिबो फटाफट क्रिकेट रो महाकुंभ। तेबे 2026 T20 विश्वकप भारत और श्रीलंका मिलित भाव आयोजन करबाकू जाउछि। एही मेगा टूर्नामेंट रे भारत तार प्रथम मैच अमेरिका विपक्ष रे खेलिबो। सेहीपरि फेब्रुआरी 15 रे भारत पाकिस्तान मध्य महा मुकाबिला हेबो। तेबे आगामी T20 विश्वकप रे 20 टी टीम शामिल हेबे। T20 विश्वकप पाई टीम इंडिया रो पूर्वतन अधिनायक रोहित शर्मा को आईसीसी ब्रांड एम्बेसडर करिछि। परवर्ती खबर 12टी विभाग रे 7,293 जन को चाकरी बांटिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। नवनियुक्त मानंकु 4टी परामर्श देले मुख्यमंत्री। सहृदयतापूर्ण सेवा, कार्य उत्कृष्टता, समय उपयोगी ज्ञान आहरण एवं स्वच्छता पाई कहिले। आपण माने संपूर्ण स्वच्छता और साधुतापूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया जरिया रे सरकारी चाकरी जोग देउछंती।
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସାଧୁତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2025 ଅବସରରେ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯୋଡ଼ିଲା ନୂଆ ଐତିହାସିକ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡୁଛି କେଶରିଆ ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା। ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଧର୍ମଧ୍ୱଜା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରାମ ଭକ୍ତ ଦାନବୀରଙ୍କୁ ଏ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ଏଥର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ମହାମହୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଗାଇଡଲାଇନ ମୁତାବକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ଆନ୍ଧ୍ରା ସରକାରଙ୍କ 3 ଜଣ ଅଧିକାରୀ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ହରମାଣ୍ଡି ଗାଁରେ ପଶି କୃଷି ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକା ମିଶନ ଉପରେ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କୋଟିଆ ଥାନା ପୋଲିସ, ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାର। ଆନ୍ଧ୍ରାର 3 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନୂଆ ଅଟକଣା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚରମ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଘୋଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି। ଲାଗୁ ହୋଇଛି ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମର ନିୟମ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଓ ବେସରକାରୀ ଅଫିସରେ କେବଳ 50% କର୍ମଚାରୀ କାମ ହେବ। ଅବଶିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଘରେ ରହି କାମ କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ଭୟଙ୍କର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ପେଶାୱରରେ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଓ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି। ଏଥିରେ 9 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରସ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଘାଇ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଜଣାଇବାରୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମାରଣାତ୍ମକ ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ କବି ବେହେରା। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଘାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଲ୍ଲଭ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପଣ୍ଡାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଇନାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୁଣି ଥରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଭାରତ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାଇନାର ସାଙ୍ଘାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 18 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହଇରାଣ ଓ ଅଟକ ରଖାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି।